Good morning, sir. My name is Risna Apriani Tamba. Today I'm here to present my CBR and CGR basic physics about Melde laws. Now, let's get started. The first, waves. What is waves? Definitions. Waves are vibrations that propagate from one point to another through a medium of vacuum. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lain melalui medium atau ruang hampa. Melde's Law. Story. The Melde experiment was a scientific experiment conducted by Franz Melde in 1859 to study the nature of sound waves. This experiment used a rope or string that is vibrate continuously to cause transverse waves. Jadi, eksperimen Melde ini sejarahnya merupakan eksperimen ilmiah yang dilakukan oleh Franz Melde pada tahun 1859 untuk mempelajari sifat gelombang bunyi. Percobaan ini menggunakan tali atau dawai yang digetarkan terus-menerus hingga menimbulkan gelombang transversal. Next, Melde's law sounds. Wave speed indirectly proportional to the root of the string length. Wave speed is inversely proportional to the root of the string mass. Wave speed is directly proportional to the root of the string tension force. Jadi, hukum Melde berbunyi, cepat rambat gelombang berbanding lurus dengan akar panjang dawai. Cepat rambat gelombang. Picture of Melde experiment. The Melde experiment used a rope or a string that is vibrate continuously to create transverse waves. Jadi percobaan Melde ini menggunakan tali atau dawai yang digetarkan terus-menerus hingga menimbulkan gelombang transversal. Transverse wave. Transverse wave are a type of wave whose motion is directed based on the direction of vibration and the direction of propagation. The main characteristic of transverse waves is that the particle media moves perpendicular to the direction of wave propagation. Jadi, gelombang transversal merupakan jenis gelombang yang arah geraknya berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Ciri utama gelombang transversal adalah media partikelnya bergerak tegak lurus terhadap arah rapat gelombang. Purpose of Melde's law experiment. The experiment had the purpose of looking at waveforms as well as calculating the speed of transverse waves with the influence of tension, length, and mass. Tujuan eksperimen hukum Melde ini untuk melihat bentuk gelombang serta menghitung cepat rambat gelombang transversal dengan pengaruh tegangan, panjang, dan massa. From these experiments, Melde discovered a wave called the standing wave. Jadi, dari percobaan tersebut, Melde menemukan gelombang yang disebut gelombang berdiri. A standing wave. A standing wave or stationary wave is a wave whose amplitude changes its value ranging from 0 to a certain maximum value. Jadi gelombang berdiri atau gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudenya berubah-ubah. Melde's law eksperimen formula. V sama dengan akar dari F per nu sama dengan akar dari F L per M sama dengan akar dari F, di mana V itu cepat rambat gelombang, F gaya tegangan tali, L panjang tali, M massa tali, nu massa persatuan panjang tali. Conclusion of the Melde experiment. The first, the wave speed is directly proportional to the root length of the string. Cepat rambat gelombang berbanding lurus dengan panjang akar dawai. Wave speed is inversely proportional to the root mass of the string. Cepat rapat gelombang berbanding terbalik dengan massa akar dawai. Third,
The wave velocity is directly proportional to the root of the string tension force. Cepat rambat gelombang berbanding lurus dengan akar tali gelombang. The wave speed is inversely proportional to the root mass per unit length of the string. Kecepatan gelombang berbanding terbalik dengan rumus akar persatuan panjang dawai. The wave speed is inversely proportional to the root density of the string. Cepat rambat gelombang berbanding terbalik dengan kerapatan akar dawai. And the last, wave speed is inversely proportional cross-sectional area of the string. Cepat rambat gelombang berbanding terbalik dengan akar luas penampang tali. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.